Purposive communication, exploring the dialect and culture of Bicol. This presentation explores the Bicol region in the Philippines, focusing on its unique dialect, rich culture, and communication in conflict resolution. Bicol is renowned for its culture, distinct dialect, and stunning landscape. This presentation delves into the Bicol dialect, cultural traditions, and how communication plays a vital role in conflict resolution in this vibrant region. So, bali maray na banggi. Ako pala si Felicissimo Barrion. Meaning ng maray na banggi, meaning good evening. Kung sa Tagalog, magandang gabi. So, bali sa taga-Albay po ako, Ginubatan, doon. So, bali doon sa amin is iba-iba ang lingwahe namin. Pagdating mo sa Naga, iba. Sa Liga, Uwas, Pulangi, Ginubatan, Legazpi, Tabaco. So, bali magkakaiba kami ng lingwahe. Pero sa Bicol pa din yun. So, bali sa amin ang good morning in Tagalog. Magandang umaga sa amin naman is marhay na aga. Ganun sa amin sa Bicol. Tapos sa gabi naman, ang good evening, marhay na banggi. Tapos, once na example, tinanong ka ng kumain ka na ba? Nagkaon ka na? Ganon. Tapos meron din yung so bali sa culture, traditions, and festival, meron din kaming mga example, yung culture, yung Magayon Festival. Tapos meron kaming sa Kamalig, merong Pinangatis Festival. Sa amin, sa Ginubatan, Longganisa Festival. Tapos ang nagre-represent pala sa amin is yung Mount Mayon. Tapos, yung mga product namin, ang pinakasikat sa amin yung sili. Tapos sa pagkain naman, Bicol Express ang pinakasikat sa amin na pagkain. Kasi, pag sinabi kasing Bicolano, yung mga mahilig talaga yan sa maanghang. Sili ba? Tapos, mahilig din kami, pag sinabing Bicol, mahilig kami sa gata. Kasi, sa Bicol talaga ang madami kang makikitang mga nyog. Tapos mura nga ang nyog doon eh. Minsan, mamumulot ka na lang sa buntok eh. Sa'yo na. Pero wag ka kapapakita sa may-ari. So, bali sa language naman is mabilis lang din naman kayo makapag-adapt kasi syempre sa atin na tinagal-tagal. Tapos sa Bicol kasi mabilis lang din naman na intindihan kahit magkakaiba ang lingwahe. Kasi minsan, sa tono, dun na lang nagkakaiba. Tapos, yung tinatawag naman na Bisakol, is yung part lang naman yun ng Sorsogon. Yung sa pinakadulo. Kasi, yung sa pinakadulo kasi ng Sorsogon, example, yung Matnog, is malapit na kasi yun sa Visayas. Kaya yung nagiging lingwahe doon, Bisakol. Sa communication naman, sa school, tinuturo yung English, Tagalog, kaya medyo hindi din kami nahihirapan pagdating sa pagkakaintindihan. Kaya kahit saan kami ilagay na lugar sa Bicol, is minsan nagtatagalog talaga kami kasi yun ang pinakamabilis. Historical context of Bicol. Bicol is a region in the Philippines known for its rich history. It was influenced by various cultures, including Spanish colonialism. Bicol cuisine is renowned for its use of chili peppers and coconut milk. Bicolanos have a strong cultural identity, often expressed through festivals like the Peña Francia Festival. Lagyan nila ng konting tela. Iba't ibang size, so pwede kang mamili. Iba-iba din ang design. Meron din silang wind chime at mga wood carvings na pwedeng pang-display sa bahay. Meron pa silang sleeping Jesus. Kulay para yun yung magre-reflect sa kulay ng ilaw. Ito naman gawa sa abaka, iba't ibang klase din yung products na nagawa nila. Merong cup holder, organizer, laundry basket. Meron pang mga iba't ibang design na gawa sa clay.
Balik tayo sa products na gawa sa baon ng niyog. Pwede palang candle holder at kitchen utensils. Pag ito siguro yung gamit nyo sa kusina, mapapadami ka ng kain lagi. Hindi lang yan, may pa-chandelier pa. Gawa sa bao lahat yan. Siyempre gumamit din sila ng metal para mabuo yung item. Pero yung main material nila is bao ng niyog. Bicol region has numerous dialects like Central Bicol, Rincorada Bicol, Bicol Albay, West Miraya, East Miraya, Bicol Buhi, Bicol Daet, Bicol Tabaco, Bicol Manide, and Bicol. How do the Bicolanos resolve conflicts or barriers in communication? Bicolanos use Bicol, English, Bisaya, Tagalog, code switching, mediation, nonverbal cues, patience, and adaptation to resolve language barriers within Bicolano dialects. Thank you for listening, and I hope this presentation helped you understand the power of purposive communication. This presentation made by me, Jeremy K. T. Pineda.